رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقا سفیان بزال کچھ معاملہ سفیان پہ فیصو محفل لی الحمدللہ الزوجی نو محفل l'intention c'est définitivement مجلس محرم الحرام یاد حسین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہداء کربلا صحابہ اہل بیت ذکر nous l'intention c'est ça même c'est بھائی رشاد فزو غالی سا ou bien فز غالی فزو غالی بھائی رشاد فزو غالی fin سجاؤ سا محفل لا رسول اکاس کتلی الحمدللہ un bon intizam l'infea da so jardin avec ça l'attente Allah tabaraka wa ta'ala accepter sur l'intention Allah met barakat da so la case da so la vie pas barakat sa mahfil sa zikr salihin qui nous peut faire so barakat li si les bénéficiaires et tout ban participants ceux qui peut assister ici les autres aussi et en même temps tous ceux qui peuvent suivre nous get sa vidéo là Allah sabko iski barakatein ata farmaye amin. تو آئیے sans plus tarder nous finissons commence nous محفل par فاتحہ خوانی تلاوت قرآن astea inshallah hamd bari ta'ala Allah azza wa jal so hamd Allah so zikr nous pour faire requête avec tous ceux qui sont présents ici joignez ensemble avec moi et comme on peut faire Allah so zikr ou aussi ou mettre la voix là-dedans qui nous aussi nous bénéficier par ça zikrullah définitivement zikrullah li lave les cœurs définitivement zikrullah li faire nous les cœurs viennent propres ce qui nous bien besoin qui nous les cœurs besoin viennent propres besoin reste propre ça c'est important avec ça l'intention là même nous faire zikrullah آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں مگر پہلے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اور زور سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 بولو اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 اللہ
قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ۔ طائران جنا میں تیری گفتگو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ۔ بڑی پیاری دعا، بڑی پیاری دعا، بڑی پیاری دعا۔ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، سب بولے آمین، بولے آمین، بولے آمین۔ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، عادت بد بدل، عادت بد بدل اور کرنے کے ہو، اللہ 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 اللہ، بولے اللہ 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 اللہ۔ مقطع مقطع مقطع۔ خواب نوری میں آئے، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، کیا ہو کیا ہو کیا ہو، بقعۂ نور ہو اپنا ظلمت کدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقعۂ نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ بولو اللہ 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 تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو مدینہ، سبحان اللہ، مدینہ سو شان chaque musulman li envie al Medina, qu'il a envie trouve Madinatul Munawwara une fois de sa vie. Il y en a beaucoup qui ont sa khwahish, qui sont allés zut mot là-bas même, zut rester là-bas même. Et nous आका सो हदीस सा है, nous आका सो हदीस, nous आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो पागल मुबारक, तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे, सेल्वी की कपाफ पामी जुत मोदा मदीना, कि सेल्वी की पुमोदा मदीना मुबूफे सो शफाअत जू क़यामत, सुभान अल्लाह. Seulement depuis London, Medina est bien loin, est que non? À peu près 4800 kilomètres, presque 5000 kilomètres, depuis London pour Al-Medina, bien loin. Allah Ta'ala ہمیں لے کر جائے. جس کا بلاوا ہو اس کے لیے loin نہیں ہے. C'est che Rasulullah appelle lì pas loin. Et on volait, fini aller. 7 ans, 8 ans, 9 ans, fini aller. تو اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. تو شاعر نے وہی بات کہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا مدینہ بڑا دور ہے لیکن مجھے جانا ضرور ہے. مم بیاں ابزیں آلے. تو آئیے اسی محبت کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بڑا دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لاگے مورا. بڑا دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لاگے مورا. بیٹھا ہوں میں آس لگائے, بیٹھا ہوں میں آس لگائے, موری کس دن ہوگی حاضری, میرا جیون بیتا جائے. مدینے والے پیا وکھا سن سقی دوارا, مدینے والے پیا وکھا سن سقی دوارا. بولو مدینے والے پیا سن سقی دوارا. پیارا پیارا ہے مدینہ, پیارا پیارا ہے مدینہ, پیارا پیارا ہے مدینہ, کتنا پیارا ہے مدینہ, کتنا پیارا ہے مدینہ, کتنا پیارا ہے مدینہ. کیا خوب مدینہ, کیا خوب مدینہ, کیا خوب مدینہ. بڑا دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لاگے مورا. بیٹھا ہوں میں آس لگائے, بیٹھا ہوں میں آس لگائے, موری کس دن ہوگی حاضری, میرا جیون بیتا جائے. مدینے والے پیا سن سقی دوارا, مدینے والے پیا وکھا سن سقی دوارا. ہے نور کا سرما آنکھوں میں, ہے نور کا سرما آنکھوں میں, زلفیں ان کی پیاری پیاری, زلفیں پیاری پیاری, صورت میرے پیارے آقا کی, صورت میرے پیارے آقا کی, نوری
میں تو راغت ہوں برسوں سے، میں تو راغت ہوں برسوں سے، آئی ہی نہیں میری باری، آئی ہی نہیں میری باری، تو موری کس دن ہوگی حاضری، میرا جیون بیتا جائے مدینے والے پیا، وکھا سانو سفید دوارا مدینے والے پیا، سفید دوارا حکزولی مدینہ، حکزولی مدینہ، حکزولی مدینہ، کوما سبیا مدینہ، کوما سبیا مدینہ، نوتے موت مدینہ، نوتے موت مدینہ، نوتے موت مدینہ، آقا پلو مدینہ، آقا پلو مدینہ، ویت پلو مدینہ، آقا پلو مدینہ، دنو لامو کتنو بیے بیے میں آقا، فیانو قبر دا مدینہ، نو آقا سوزلی مدینہ، دنو لامو دا مدینہ، دنو لامو دا مدینہ، فیانو قبر دا مدینہ، فیانو قبر دا مدینہ، بڑا دور مدینہ تورا، یا حجیا نہ لاگے مورا، بیٹھا ہوں میں آس لگائے، بیٹھا ہوں میں آس لگائے، موری کس دن ہوگی حاضری، میرا جیون بیتا جائے مدینے والے پیا، وکھا سانو سفید دوارا مدینے والے پیا، دوارا How is beautiful Medina, how is beautiful Medina, how is beautiful Medina, such a beautiful Medina, such a beautiful Medina, such a beautiful Medina, my demand is Medina, my demand is Medina, my demand is Medina, Aqa call us to Medina, Aqa call us to Medina, Aqa call us to Medina. Connect your heart to lovely Medina, because no city is like Medina. How is beautiful Medina, how is beautiful Medina, Aqa call us to Medina, Aqa call us to Medina, bada dur Medina tora, yahajiya na lage mora, baitha hu main aas lagaye, baitha hu main aas lagaye, mori kis din ہوگی حاضری، میرا جیون بیتا جائے مدینے والے پیا، وکھا سانو سفید دوارا مدینے والے پیا، وکھا سانو سفید دوارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ دکھائے، سب بولیے آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بھائی فن جامع لیا این کلام اعلی حضرت بینا بکو لیتا ہوں این سل کپلے این دے کپلے مولیا سا کلام لا للا انشاءاللہ معلو بیان۔ ان کی مہکنے دل کے غن
اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں۔ شعر سنیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں۔ مقطع 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 ملک سخن کی شاہی تم کو آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں، جسم آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Vous pouvez lire درود پاک، vous lire après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. En درود شریف کی نوابی چلی شب جمعہ da UK کوت مو پیاسیزے شب جمعہ پانکو rentré après Maghrib comment les Maghrib fini nous rentre da شب جمعہ mais still ban ceux qui peuvent suivre nous à travers le monde chez tout Maurice aussi beaucoup de monde suivent là-bas déjà fini et na شب جمعہ nous aussi si nous pour y aller ça va nous pour gagner définitivement درود شریف تو sabab تو مو فاو لي اسا درود پاک so fazilat da afdalu salawati ala sayyidi sadat un joli livre le درود شریف qui fait mentionner écrit à ça là-dedans qui c'est lui qui pour lire ça درود پاک là tous les jeudis à soi au moins une fois lire sur la mort li pour trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so jalwa mubarak subhanallah quand pour amener li vers son qabr aussi et quand pour mettre li dans qabr li pour trouver que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut mettre li dans qabr avec so lame mubarak subhanallah. Donc me fait oulia li après moi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummiyyi al-habibi العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. Mes chers frères et sœurs en islam, un enfant d'après riwayat l'âge 7 ans, d'après un riwayat l'âge 9 ans. Son papa fait une trappe sur la main, fait une amène-li pour faire la prière ban idole. Parce que son papa, tu peux faire ça. Quand il fait une rentre dans sa place, quand tu fais la prière idole, ces enfants 7 ans là, ces enfants 9 ans là, c'est qui ont encore petit, guette sur l'esprit. Papa fait dire bêta, ça c'est qui peut te trouver, ben idole qui fait garder ici là, ça même te ban bon Dieu ça. Prie les autres. Ça même te ban bon Dieu ça. Prie les autres. Papa peut dire avec ce garçon 7 ans 9 ans là. Ces enfants-là, ils font des bouts devant sa ban idole-là, après ils finissent dire, moi j'ai faim, donne-moi manger. Pas de n'a pour gagner réponse, pas de réponse. Après ces enfants-là, ils finissent dire, moi j'ai un linge là, moi. Donne-moi linge. Pas de n'a pour gagner réponse. Les pannes finissent gagner réponse. Quand les pannes ne gagnent aucune réponse, donne-moi à manger, donne-moi linge, pas de réponse. Ce garçon-là qui lui fait faire une trappe, une rosse, il avoue ça, il dit, si tu m'as bon Dieu, au moins protège-toi. Mon père avoué ça. Protège-toi. Il a avoué. Et qui lui tient à vous protéger ça? Finalement, il y a un coup de rosse, il est tombé, il est écrasé. Quand papa fait trouve ça, il est mauvais en colère. Papa fait battre les calottes, le calotte. Fait une trappe, il passe au collet. Fait une amène dans la case. Après, il fin raconte son maman. Tu n'as pas connaître ton garçon qui fin faire aujourd'hui. Il y a qui fin faire. Il dit, il amène devant sa bande. Nous, bande bon Dieu, il a vu rosse, les autres, il fin crasse ça. Sa maman là. Les fins dire laisse-les comment il était. Laisse ces enfants-là peut vivre comment il était. Parce que quand ces enfants-là, ils prennent naissance, Allahu Akbar, écoute ça, c'était.
Pauski quand os enfants là tu prends naissance, mochitan sa la voilà bien. Ki ya amatallahi ala tahqiq, abshiri bil walad al atiq, ismuhu fi as-sama'i as-siddiq, li Muhammadin sahibin wa rafiq. Ki vejia que oh Allah sou sacci bandi. Ça la voilà fait converser avec ses enfants là, son maman. Quand maman peut donner la naissance là. Il dit oh Allah sou bandi. Bonne nouvelle pour toi. Parce qu'il te donne naissance un enfant qui le ciel lui appelle Atiq. Le ciel est son nom aussi Siddiq. Et lui pour camarade pour Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lo laate ya. Donc ça, nous pouvons prendre ces enfants-là, me penser, on finit comprendre qui sont là ça. C'est Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. تو ماشاء اللہ زید بھائی فن جامع دا زغی کی اینا پاکستانی بھی بیٹھے ہوئے آپ ہیں ماشاء اللہ. تو میں تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت اردو بھی بول دوں. اصل میں یہ سارے ہمارے موریشین ہیں اور یہ یا تو انگلش اچھی سمجھتے ہیں یا پھر کریول. You understand Urdu as well? Are you sure? اچھا آپ بھی آدھا ہی مان رہے ہیں ابھی تک مجھے, پورا آپ نے بھی نہیں مانا. چلیں میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. تو سب پاغول سے کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سو ماما فنتاؤں دے ان اتخوا کی شوز لانا ہوں. اس میں 3 چیزیں ہیں. پریمیے سے سزانفالا لی عتیق. عتیق ویجیا آزاد, libéré. Allahu Akbar. Pense où nous, depuis nous prenons naissance, depuis nous grandissons, depuis nous devenons grands, nous demandons un doigt tous les jours. Si pas demander, besoin demander. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. مانگتے ہیں نا یہ دعا, مانگنی چاہیے, نہیں مانگتے تو. اس کا جو آخری حصہ ہے then یہ بود the last part of this دعا کیا ہے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, کہ مجھے نار سے آزادی دے. او اللہ donne-moi libération depuis Jifé. ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں depuis Chipchi جس کا زوجی جس کا مو لامو نو دیمان avec Allah Azza wa Jal کہ وہ اللہ مجھے آزاد کر دے. ایک گت سا پیرسنالیتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ پہ جے علی لی آزاد لی عتیق لی. اللہ اکبر. لی مم لی اللہ مم پہ دن لی سا بون نویل کی لی آزاد عتیق. اللد زافیہ اینا لادان سے صدیق. سو نو دال بان لشیل سے صدیق. صدیق صدیق گونے ایک صدیق. سچے کو تو صادق بھی بولتے ہیں. سیان جمون لیکوز وغے لیکوز تو لیتا ہوں وغے نو جہاں صادق سیلوی کی کوز وغے. جو سچ بولنے والا ہو اسے صادق بھی بولا جاتا ہے. صدیق کیوں؟ اللہ اکبر. صدیق کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سچ بولنے والا, بہت زیادہ سچ بولنے والا, جامع پن کوز مونچی, کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. دیکھیں الحکم الاکثر علی الحکم الکل, یہ عربی کا ایک یوں سمجھ لیں کہ لالوا ہے, جزیہ ہے نا جس کا کہ جو اکثر ہوتا ہے وہ کل کے حکم میں ہوتا ہے. c'est-à-dire majority of the actions li pou compter qui tout. تو سی این جیمون بکو کوز وغیدہ سلاوی, آپ اس سے صادق کا ٹائٹل نہیں چھین سکتے. لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے. تو لے تولی کوز وغے جاملی پا کوز موچی سا اپل صدیق.
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ کے باقی صحابہ صدیق نہیں تھے؟ En question, est-ce qu'il ban les autres sahaba participaient cause vraie qui faisait un celle qui appelle Siddiq? تو علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. سبحان اللہ. بان علماء فندن ذولی réponse. زجیا رسول اللہ سو شک صحابی لی صدیق سلما ابو بکر لی صدیق اکبر. ان کو پالا شک صحابی لی صدیق میں ابو بکر لی صدیق اکبر. ہر صحابی صدیق ہے مگر ابو بکر صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. لادہ مصیفین موشن سامم کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ e troisième quelque chose qui fait mentionner c'est lui-même li pour camarade pour et rafiq pour Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ça l'avoir Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu son maman fintan ça quand il y prend naissance. Allahu Akbar. Ça qualité de personnalité et lui-même phénomène iman en premier le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez qu'il est arrivé quand Waqa sallallahu alayhi wa sallam fin annoncé qu'il l'anvite muchi al Mi'raj mun sochi Makkatul Mukarrama mun al Baytul Muqaddas depuis Baytul Muqaddas mun al lo septième l'échelle là-haut pli là-haut qui ça quand Waqa sallallahu alayhi wa sallam lendemain fin raconte ça ban kafir ban kuffar arab ban kuffar Makkah comme dit créole Zako une gagne banane là, bien content là. Quand on entend ça causer là, on est extra même content. Vous connaissez qui fait? Parce qu'ils ont dit voilà, finalement, nous avons réussi à un point qui nous embête du monde maintenant. Nous disons des gens qui guettent ça, qui les causent. Nous participons à dire ma'azallah, comment ban là. Nous participons à dire les fous, mais voilà guetter. Nous participons à dire les majnoun, voilà guetter. Nous participons à dire les jadugar, voilà guetter. Qui les peut causer? Nonsense, ma'azallah, ma'azallah. Zut trouve ça quelque chose là, nonsense. Et ils ont gagné, comment dire, une zouzou dans la main à travers ça, astéa. C'est qui nous faire, nous pouvons finir faire du monde gumra. Parce que définitivement, qui sont là pour d'accord qu'il y a un lan 8, un jimoun li sochi Makkatul Mukarrama à peu près 2000 km. Palestine, Masjid al-Aqsa était maintenant à peu près 2000 km depuis Makkatul Mukarrama. 2000 km l'infini fait à l'an 8. Pas de avion à l'époque là. Pas de train. Le chameau chamel, un voyage un mois aller, un mois retourner, un voyage de 2 mois ça. C'est que Rasulullah peut cause avec d'autres qui a un l'an 8, un petit moment mon fini aller, fini. Et pas fini, plus là-haut mon aller, mon aller l'échelle tout. Alors, ban la fin commence, égare du monde par sa parole là. Abu Jahel. L'infini vise Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Il dit Allah mon gagne l'occasion. Abu Bakr, tout quelque chose, il dit à Muhammad, il bien content Muhammad, camarade Muhammad, toutes affaires, aster, moi égare, là. Il n'a le joint, il tape la peau. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fin sochi. Qui n'est arrivé? Il ne pas connaît qui n'est arrivé. Qui n'est arrivé? Ton camarade. Mon parti peut dire toi, ton camarade Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu connais qui l'india? Non, qui l'india? Rijal li peut dire tout le monde qui un seul l'an 8, l'in sochi Makkah, l'in al Baytul Muqaddas, pli lao, l'échelle tout l'in allé. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, li fin demande li, est-ce qu'il vraiment Muhammad finit à ça, sallallahu alayhi wa sallam? Là, Abu Jahel commence content là, il dit, mon flèche là perd le point là. C'est qui m'a pas envie, c'est-à-dire parce que Abu Bakr peut demander sa question, est-ce que Muhammad finit à ça? Il dit, ben oui, Muhammad ton camarade finit à ça, en l'an 8 li finale. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu tout de suite finit si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit ça, Khuda ki qasam l'in cause vrai l'inale alors. Subhanallah. Ça c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Pas même confirmé, pas même dit attends moi le demande li, attends moi le situation là, attends moi tan version, moi gete qui là la peut dire. Non,
Tout de suite, ils certifient ça, tout de suite, ils confirment ça. Ils disent oui, si l'île dit la vérité. Subhanallah. Et sa parole-là, tellement Allah avec son Rasoul fin content. Et Jibril alayhi salatu wa taslim fin descend. Et Jibril alayhi salatu wa salam fin amen wahi. Et Jibril fin dit qu'il est une siddiq, une cause vraie. Ça, c'est Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala an. Asté nous écoute un petit Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, so introduction. Nous besoin connaître chez tout nous ban zen. Vous connaissez parmi ban raison qui nous peut assiser, nous peut faire ça ban majlis, nous peut assiser, nous peut faire ça ban mahfil. Parmi ban raison, c'est ça même qui nous génération c'est qui peut lever. Ça Gen Z c'est qui là. Asté pas this Gen Z et na alpha tout asté là. Ça ban Gen Z, ça ban alpha, ça ban bêta c'est qui est là. Alors zot bizarre connaît qui sont là Abu Bakr Siddiq. Zot bizarre connaît nous vrais heroes qui sont là. Ou trapen jeunesse, ou dit bêta to kon super hero, oui Spider-Man me connaît. To kon super hero, Superman me connaît, Batman me connaît, pas connaît qui man connaît, tout ça man là li connaît. Mais seulement vrais super heroes. C'est qui nous heroes, Islamic heroes, नहीं पता, pas connaît, pas connaît l'histoire, parce qu'il nous pas raconte d'autres, nous bien le temps converser avec les enfants, dès que nous donnons les potables dans la main, à le faire tout le temps, moi je fais moi le temps, parce que qui peut guetter, qui peut en prendre, qui peut faire, maman aussi pas peut casser la tête, malheureusement papa aussi peut dans le temps pour casser la tête. Donc azzoji nous situation normalement les comme ça qui nous pas toute tarbiyat bons enfants. Bizarre et un story time avec les enfants. Bizarre et un petit le temps qui vous dépensez avec les enfants. Moi je peux lire psychologie ban child. Là-dedans fait mentionner il y a 3 occasions que les enfants les en prennent bien vite. Les bons m'ont fini share ça avec eux qui sont aussi capables faire amal lola qui c'est qui est là pour dire avec les enfants dans ces 3 occasions là où capable passe message là. Numéro 1, quand les enfants peuvent aller dormir. Là so learning mode active là. Là il est dans learning mode là. Quand les avant aller dormir, là c'est qui ou pour cause au lit là, il pour capter, il pour rester. Pas là, il pour rester, ça va nous faire là. Quand il jusqu'à living grand, jusqu'à living papa, dada, tout, ça va nous causer là pour rester sur la tête. Ça même ban longtemps, parents, qui ont l'habitude avant de dormir, faire raconter des histoires aux enfants. बच्चों को कहानी सुनाते थे. अब ये डिपेंड करता है कहानी कौन सी सुनाओ. आप गब्बर सिंह की कहानी सुनाओ या आप साहबा की कहानी सुनाओ. It's depend on you. Qui histoires vous raconter. Donc raconte bonnes histoires qui est une leçon là-dedans. Raconte bonnes histoires sahaba, ahlul bayt, ban awliya Allah, ban prophètes, ban qasasul anbiya, ban qasasul Quran, stories from the Quran, stories from the prophet, stories of the prophets. ये सुनाओ. तो ça pour développer une autre qualité. Pensez dans aux enfants sur la tête inshallah. तो premier learning mode, moi tu peux causer, il y a 3 times que les enfants là, ils en prennent bien vite avant de dormir. Et deuxième, quand ils peuvent manger. Ils peuvent manger, ça c'est là quand on peut raconter quelque chose. Ils peuvent en prendre, ils peuvent rester. Et troisième, de voyage. De voyage, ils sont capables de l'auto, ils sont capables d'avion. Mais plus beaucoup, normalement, nous roulons dans l'auto, ou peut amener l'école, ou peut retourner depuis l'école, ou peut aller ici, ou peut aller là-bas. Non, il ne va pas venir. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ça 3 times que aux enfants apprennent bien vite. Pas perdre ça ban le temps là. Ça ban le temps là, il pas besoin d'un portable dans cela. Quand il peut voyager, cause au lit. Raconte-lui bon quelque chose. Avant de dormir, cause au lit. Pas donner le portable dans cela, mais qu'il ait portable toujours, il dormit toujours. Pas bon ça.
Ça là, ou cause ou raconte-lui un positive thing, un n'importe qui une affaire qui a une leçon là-dedans. Les caves islamiques, les caves dunyavi, mais une affaire leçon. Troisième, manger. Azodi, dommage, tous les enfants, ceux qui mangent, mangez pas descendre tant qu'il n'est pas guette potable. Guette potable, toujours, mange toujours. C'est comme ça. Au contraire, maman même, donne les potable dans son main. Matelot, moi donne les potable plutôt, les pour guette potable, moi la vie pour venir facile, les pour manger vite vite. Si moi pas pour donner les potables, il pas pour avaler, il pour pleurer, il pour faire mauvais. Donc cause en lit, converser, donne-lui l'attention. Qui était un petit al hier qui potable pas encore existé. Ou maman, comment tu peux faire ou manger? Ben maman, comment tu peux faire aux enfants manger? Donc service à bon timing. Là, share tout dans ça va. 3 les à les enfants dans learning mode. Usko sikhaye. Ça les là. Donc parmi les raisons qui nous peut faire ça ban majlis là dans UK. Moi, tu peux bien capable de faire ça dans le majlis là, dans Maurice même. Et moi, tu es habitué à faire dans Maurice même. Et alhamdulillah, ça ne fait là, la 3e année, qui Muharram sur majlis, moi, peut faire dans UK. Parmi l'intention derrière ça, c'est ça même qui nous, ban génération, c'est qui peut lever, ça ban Gen Z, ban Alpha, ça ban là, la vie, Sahaba, la vie, ban prophète, la vie, Ahlul Bayt, la vie, Awliya Allah. Parmi les raisons, c'est ça. Donc, nous sommes tous nous aussi nous apprendre, nous montrer nos bons enfants aussi. Nous faire vivre ça bon moment. Ou quand on est ou tu peux assister dans la majlis, aux enfants aussi, besoin de sa qualité chambre là, aux enfants aussi, il y a sa haq là, il y a sa droit là, qu'il a besoin de vivre ça bon moment, comment ou fin vivre dans la masjid, ou tu peux aller majlis quand on est ça c'est l'intention. Et Allah tabaraka wa ta'ala donne jaza by Zaid qui alhamdulillah Lili fin fait premier pas, Lili fait first step, comme j'ai l'in contacté moi nous vini acheter alhamdulillah à travers UK nous al faire dans sa bande majlis là. Allah azza wa jalla met barakat dans ce travail là. Amin. Donc ça c'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. So la vie commencement nous entendez acheter un tigit me raconte so introduction de tigit le temps qui s'en là Abu Bakr Siddiq. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu an. Une question, me pose avec vous. Comment l'y appelé? Qui connaît? Qui s'en l'a dit? आपको किसने बोला था बोलने के लिए? उपादा की कैन हो आउट ऑफ की कैन तो अब तो इन्होंने जवाब दे दिया अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन सो नो नीली चापेल अबू बकर नीचे आपेल सिद्दीक नीचे आपेल अतीक तू साला से वन टाइटल्स में सो नो से अब्दुल्लाह सुभान अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक चापेल अब्दुल्लाह सा सिद्दीक अतीक से उबान टाइटल अबू बकर से उकुन्नियत Nous Aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam plusieurs fois fin dit sa parole là anta atiqum minan nar Allahu akbar कि ओ अबू बकर toi तो libéré depuis du feu jahannam subhanallah atiqum minan nar मुझे गे जैसा कोजेला कि nous गमाते tantôt nous peut demander Allahumma ajirna minan nar oh Allah fais-moi libérer depuis du feu jahannam et ça qui qualité personnalité Allah avec son rasoul पे जली toi तो आजाद toi तो libéré subhanallah ça c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu an Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an les 2 ans et demi plus petit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin prend naissance après 2 ans et demi Lili fin prend naissance Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an lui-même les personnes qui premier monsieur qui phénomène iman premier jimoun qui phénomène iman le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an subhanallah après ça tout le temps il fin resté dans tout ban bataille et ça aussi les bons qui nous connaissent Maula Ali radiyallahu an so bahaduri nous habitué tant ça qui qualité bahadur Maula Ali qui qualité brave li était Asadullah lion d'Allah Hazrat Maula Ali radiyallahu an subhanallah mais seulement Maula Ali lui-même qui lui peut dire ban sahaba ci habitué जैसा कि parmi nous plus brave plus bahadur c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu vous connaissez qui raison parce que dans tout ban bataille Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu
tout le temps li ci reste collé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez, kafir, dushman, l'ennemi, tout le temps li vise leader li vise chef li. Kisi chef là mo fini, team là pour fini aller. Mais alors, plus beaucoup khatra ko chena ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu tout le temps li ci pe reste ensemble avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ban sahaba jia li même ci pli bahadur paumi tu ban sahaba. Des mois, des ans, 7 mois, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fin res Amirul Mu'minin, Khalifatul Muslimin. Après les 22 Jumad al-Ukhra, l'année 13e Hijri, li fin fi wisal Amirul Mu'minin Sayyiduna Umar Faruq Azam radiyallahu anhu fin fi so namaz janaza et fin onte ali à côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Gumbad Khazra azoji. Ça c'est Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu shan. Yeah, muchikos lo Sayyiduna Umar Faruq radiyallahu anhu. Koski yeah ci so urs no malmano ci se posait cause en premier Abu Bakr Siddiq, deuxième Umar Faruq. Mais seulement yeah ci premier Muharram et premier Muharram c'est urs Umar Faruq radiyallahu anhu. तो avec ça nisbat munfini cause Umar Faruq radiyallahu anhu yeah azoji mu pe cause Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ban juse ki pivini inshallah onko ban sahaba ikram alayhim ridwan lela nu puvin lo ahlu bayt athar nu puvin lo वाक़या करबला उसी इंशाअल्लाह nu po apran hum Allah se dua karte hain Allah taala hamari is हाज़िरी को कबूल फरमाए जो कुछ बयान हुआ हमें इस पर अमल करने की सआदत अता फरमाए आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। आइए मुख्तसर सा जिक्र करते हैं हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کے لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رب یہ دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما، غلطی کو تاہی اپنی رحمت سے معاف فرما، اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں اپنے فضل کے مطابق عطا فرما۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مومنین والمومنات، تمام مسلمین والمسلمات، انسان جنات رضا الغیب سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاص الخاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمامی صحابہ و اہل بیت اور تمام شہداء کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا خاص الخاص اس کا ثواب مرحوم عبدالرشید فضوغالی کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مرحومہ سفیان فضوغالی کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک و مولا اس کا ثواب مرحوم فاروق کینو کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اشرف الدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مولا عائشہ بی ہدایت اللہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کا ثواب بی بی ناغیمہ کوغی مکس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کا ثواب عائشہ بی سکی چند کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل اس تمام کا ثواب ان تمام مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرما۔ ہمارے رشاد بھائی کے گھر میں روزی میں رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، ان کی بیماریاں پریشانیاں دکھ تکالیف دور فرما، اور یہی دعائیں ہم تمام حاضرین مجلس اور دیکھنے والوں کے حق میں بھی قبول فرما۔ مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ مولا جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، قبول فرما۔ کیوں کہوں یا رب یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہم کو وہ عطا ہو جس میں ہم سب کا بھلا ہو۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله
إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی،